tatlo lang, para mabilis. Tatlo lang. 1, 2, 3, go! Oh. 1, 2. Oh. Ako, lagay. Di ako lang. Okay lang. Ayan, di ako naglagi. O, pasa. Ayan, sige na, okay na yun. Nandiyan na naman. Di pa. Yan, ipapasa mo na. O, ipasa. Nandiyan. O, ikot. Nalagay mo ah. O, lagay. 1, 2, 3. Ano din, takbo. Yan. Tatlo lang ka naman siya. O, pasa. O, lagay. Next. Oh, nalaglag ka. Stop feeling last. Try the Arnold Mullet It's cool and fresh. Ikot. Wala pang ngipin niya. Walang pangapin. Lagay. Tapos na? Balik ka lang. Ay, tatlo na pala to. Tatlo na, tama. O, stop. Dapat ay kukuha. 1 minute and 15 seconds. 1 minute and 15 seconds. Dapat mas mabilis kayo, Jom. Okay. Now, Game. 1 minute and 15 seconds ang kailangan, mabit. Tatlong kalamansi lang. Hindi Oh, mo kasi. sakto. Nice. Hindi mo kasi diri ako. Medyo ba? Oh, teka. Next. Go. Sino yung namin? Abo. Tara. O, ay, wala naman namin. Lagay, Ano James. mag-start ka lang namin? Wala namin. Ayos na. Ang galing pala natin. 42 seconds. 43. Lalagay. Lalagay. Pasa. Ako, magtatay pa ata. Oh, 3. Naku, teka. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay! 1 minute and 12 seconds. Panalo ang sabi siya at Kylie. Magkano premyo? 100. Walang premyo. Ayaw. 100. 1, 2, 3, go. Kutse. O, practice. O, practice. Okay, isa. Ay. Kutse. Practice, ay. O, yun, okay ba? Bilis tayo, mabilis. Practice muna, practice. Ay pa lang. Ay pa lang. O, ay, kutse. O, ito pa. Practice. Ay! O, pagkakaroon, palo na agad. O, game na to. Ha? Okay. O, sige, practice ulit. Last practice. Isa pa. Palakpak taas. O, isa pa. Try ulit. O, game na. Magkano to? 100 ulit? Aling? Dalawang out. O, sige. Pag na-out, pagka nagkamali, isa pang chance. Okay, isa pang chance. Okay, game. Para makapat. Sino manalo? Oo, sino na yung matitira? Okay, practice na. Ready? Ay, check. 1. O, practice ulit. 1, 2, 3, go. Okay, ready? 1, 2, ready? 1, 2, 3, go. Kuche!
Kutse. Oh, last one na lang si Kylie. Last one si Kylie. Ready. Ay! Last one si Tanisha. Kutsi. Okay. Namimis. Okay, game. Ay! Last one. Pero natin, dalawa pa sila natin. Okay, game. Pero pagka, may natanggal na, back to dalawa ulit ang chance. Okay. One, alin? Eh, titigil na ulit. Oh, sige. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ay! Ay! Wala din. Ay, hindi. Last one pa sila natin. Oh. Lahat, tigitigisan na lahat. Okay, game. Tigitigisan na lahat. Tigitigisan. Pag natalo, tanggal na. 1, 2, 3, go! Kutsi! Okay, tapos siya. Kutsi. Parang gusto kutsi lahat. Okay, game. Okay, natin. Sino kaya magaling kumutse? Okay. Walang practice eh. Okay, game. Kutse. Sino kaya ang pinakamagaling kumutse? Magkano to? Sandaan. Ano palaro? Ilaya huli. Kaliraya, ganito. Kaliraya. Ibayo. Ilaya. Huli. Okay, patingin. 5, 6. Patingin. 5, 6, 7, go. Kaliraya. Kaliraya muna. Basa pa. 5, 6, 7, go. Kaliraya. Ibayo. Ilaya. Huli. Patingin ulit ha. Kaliraya ka forward. Isa pa. Kaliraya. Ibayo. Ilaya. Huli. Patingin. Ayun pa. Ngayon, pag mix natin. Try. Kaliraya. Huli. Kabila. Dito. Wala. Ay, wala pala. Ilaya. Ibayo. Kaliraya. Bluetooth mode. Okay, try. Okay na ulit. Gusto pag pinagkamali, isang chance. Okay, ma? Practice ulit. Dapat ganun talaga. Okay, practice ulit. Practice. Kaliraya. Uli. Ilaya. Kaliraya. Ibayo. Okay, game. Practice pa lang ha. Ano lang ba itong speaker? Hindi nakasaksak. Alin? Hello. Okay, game. Ito na yun. Pag nagkamali, may isa pang chance. Okay, ready? Aliraya! Ito lang ganito. Aliraya! Ibayo! Ilaya! Huli! Ilaya! Aliraya! Ibayo! Aliraya! Aliraya! Huli! Oh, tinatatalo. Magagaling kumembot. Oh, isa pa. Pibilisan natin ng konti. Aliraya! Ibayo! Ilaya! Huli! Ilaya! Aliraya! Ibayo! Aliraya!
Uy, ano, kakaiba na. Hindi makita ko sino ang natalo. Okay, okay, game. Straight body ulit. Ipilisan natin ng konti. Kalinaya, Ibayo, uli. Kalinaya. Natumba na. Isa pa. Kalinaya, uli. Ibayo, Ilaya. Ba't ka? Hindi makita dapat diretso. Ba't ganyan? Para makita. Pagka umikot, talo na agad. Okay. 5, 6, 7, Kalinaya. Ibayo. Uli. Kalinaya. Ilaya. Uli. Kalinaya. Uy, ba't iba na? Ilaya. Oo, natalo. Magagaling. O, straight body uli. O, papabing natin. O, papaliting natin. Kaya mo na natalo. Ibayo. Kalinaya. Ilaya. Uli. Okay. Palit na ha. Okay, testing uli. Ibayo. Forward na. Kalinaya. Ilaya. Ilaya sa kabila. Uli. Okay, game. Practice uli. Ibayo, pa-forward. Kalinaya. O, paligad yun ha. O, isa pa. 5, 6, 7, go. Ibayo. Kalinaya. Ilaya. Uli. Okay. Tingnan natin. Makakalito na ito. Tinatang game. O, final na to. O, 1, 2, 3, go. Kalinaya. O, chatis siya. 1 point ka na lang. Chatis siya. Okay, ready. 1, 2, 3, go. Huli! O, sino mga lumipat? Isa pa. O, isa pa. Tama. Okay, isa pa. Huli! Ilaya! O, lalatin. Nasa Ilaya ka. O, 1 point si lalatin. O, 1, 2, 3, go. Ilaya! O, tapos siya. Upo ka na, tapos siya. O, game. Ibayo! Ilaya! Ilaya! Sang Ilaya! Dito Ilaya. Sino kamali? Ayan, dalawa. Kamali, so 1 point na sa Kylie. Ba't ang mama? Ready? Ay ka, di 1 point. Total 1 point. Ayan, tigisa. Ibayo! Uy! Ibayo! Sino kamali? Parehas sa kamali. Sino natin naman na namin pa? Paldo. O, ano pa?